Ellen White anasema tutaogopa tunapoenda kama tutasahau alipotutoa. Hili tulibebe katika maisha ya huduma yetu. Je, kuna wakati ulikuwa unafanya uinjilisti ukaishiwa pesa kabisa, lakini ndani yako kuna utume bado upo, moto unawaka ndani yako bado, unajisikia kabisa kuhubiri, huna nyenzo za kufanya hivyo, ukamtegemea Mungu na Mungu akakutoa na ukafanya kazi yake, siku ukikumbana na shida unakumbuka alipokutoa? Nafikiri ni mchana kwa mujibu wa ratiba kuna kipindi cha shuhuda. Kile kipindi maana yake ni kwamba utasikia story ya mwenzako inakutia moyo kusonga mbele. Haleluya. Inakutia moyo, unasikiliza, unasema kama Mungu alimfanyia fulani atanitendea na mimi pia.